May kita yan na study series kanang soteriology. Nagpapadayon kita. Pero nalang ka lesson o ka doctrines itaton adman para matapos na kitahan aton series nga soteriology. Hopefully nga hinahinay ka mo nakakadanan kalinaw partihan katalwasan na aton nakarawat dida kan Hesus nga tikang ha Dios. So ang biblical nga salvation. So yan nga gabi taton niya na doctrine nga istudihan niya na is regeneration. So mag-brainstorming anay kita hino na din nakabatinahan doctrine nga regeneration. May ba din aton nakabatina or maaram na hini nga doctrine nga regeneration? Paray. So pare may ba ka maaram na objection regarding hini nga regeneration? Para hindi kilala. So, pagkita diretso na kita ha definition. Ha? Regeneration. Entero kalimat bro. Regeneration comes from the word generation. Generation. Generate. Oh, generate. Pag generator. Oo. Meaning, generate ka Gin. alive. Na-alive. Okay, yun. So, ginawa ko pag-buhi. Born again. Okay, thank you. So, haranin natin kuan niya. May na pa gusto magyakan? Alright? So, naton definition, tikang ini amon klase Cloud Institute, Cloud Theological Institute. Nasa nga di regeneration is the act of Holy Spirit to give a person new spiritual life. It is also called the new birth or being born again. Other parallel images include blindness to seeing, deafness to hearing. So makikita natin nga ang regeneration is act of Holy Spirit. So specifically trabaho yahan third person han Holy Trinity. So ang regeneration kanan Holy Spirit ito action. Okay? So to give a person a new spiritual life. So ang regeneration is new spiritual life. So it also called new birth or being born again. So amat ko niya another terminology regeneration. New birth or rebirth. Justification. Kikita natin yan kung kung timing it regeneration. Okay? So yan an other parallel similar nga niya images or illustration from blindness to seeing. Amat iya illustration ng regeneration or born again. Deafness and hearing. Okay? So may daka mo comment, questions or clarification regarding naton definition? Regeneration? From dead to alive. Yes, Another parallel nga images from being dead to life or new life. Non-righteous to righteous. Yeah, siguro before kita ma-justify, kailangan ma-regenerate kita. Okay. Once na born again ka, justified na. New birth. Ang regeneration is kuan niya. I mean, maganin. You cannot complete kung hindi ka na mag-regenerate. Yes. Okay, Actually, isa rin pa ni Dr. R.C. Sproul. Kumagin kung may conflict. Yan, kikitaw natin biblical principle. Kikitaw natin. Kasi meron ka na born again ka na, justified ka na. Okay. The Holy Spirit is now in you. So you Okay. are already regenerated. Yes, kumbaga, yan, kikitaw natin timing. Yan niya ka ni Brother Rex, may taton ko na timing, may ton sakto nga di da Bible. Sari pa ni Dr. R.C. Sproul, regeneration precedes faith.
So, nauuna ang regeneration kontra faith. Oo. So, kuha nito, Oo. steps. Oo. So, di na conflict. Kaya di na born again ka na. So, ito nga born again is, ito nga born again is, ito nga, new birth or rebirth. You wanted to see. Yes, So, regenerate ka. Yes, oh. So, because of the regeneration, you understand the Word of God. Kaya you cannot understand the Word of God unless you are not Regenerate. Yes, oh. So, the moment na you understand the Word of God, you will have faith. Oh. Because you have faith, you are now born again. Oo. Di ba, nasa nga, you cannot Intern. unless you are Born again, oh. So, yan, ito na timing nga born again, ito nga, para sa letter definition, regeneration. Kikita natin na yan. May nakita, naman yan pa. Hindi pwede yan na. di makon, aman yan eh. O, paano? Para natin. Oo. So ito nga born again, ito nga, born again dito nga word is same gapit meaning ng new birth or rebirth or regeneration. Spiritual life. Yes, kasi aton, di ba, naton kabutangan because of Adam's sin and aton nature is we are spiritually dead. So kinahanglan kita new born again. Igana kita outro para makaintindi kita ang word of God. Matugap gin ko ni Brother Rex nga. Ang reason kaya ka nagkadon faith because you have been born again. So yan, nakikita natin, actually, according to definition niya, an actor being born again is from God through Holy Spirit. Okay? Yan, kikita natin verse. Ito itong passage yan na nakikita John chapter 1 verses 9 to 13. Basahan tanay. John, pamation taan pulong han Dios, John chapter 1 verse 9 to 13. The true light which gives light to everyone. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So let us pray. Dear gracious Father, we praise you, we glorify you because you are sovereign and great Father. Father, we are here requesting to you with humility na open our heart, enlighten us from your word. Let the Holy Spirit give us a clarity in a message. And we also ask for forgiveness of sin because we fall to sin every day. Pasaylo kami ng mga sala. And thank you for this moment. Thank you for this gathering us here to know your will and to know your message. And let the Holy Spirit guide us. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. So first, the true light. Verse 9 natin, the true light which gives light to everyone was coming into the world. So, ini nga true light, hino ini nga true light na ginyayakan dito John chapter 1? Jesus Christ. So, ini nga true light, another title ni Jesus. John chapter 1. So, another title is the true light. And then, John chapter 1, ano pati ibang nga title? He is the Word. Diba? He is the begotten Son. He is God. So yan na ini nga true light. Ano tiya ginahatag nga idea ni nga karisig nga true light? Iti according iti observation. Kaya ano ginbutangan hin description ni Apostle John regarding han light, butangan niyan true light. Ang description na naton light is he is the true light. True light, yeah. Big light. Light? May dagang mga idea? Effective, yeah. Effective. Powerful? Okay, effective. Ito yung sinasabi sa John 1, si John, di ba? May dumating sa, si John yung unang pinadala, di ba? Oo. John the Baptist. John the Baptist, oo. Yung ibang tao kasi, ang kay John, siya yung light. Oo. Parang yung pagkita. Oo. Pero Jesus, nung umabot, yan true light.
Oh. Kaya John, baga, he just paved the way, di ba? He Oo. was the one. So, I'm considering that. He shared the word. Yes. True life. Yes. So yan na, ini nga true nga word, na nga diga pa John chapter 6 nga nasa ni Jesus Christ ang mga Jew. Di ba may danira, ginyak na nila ni Jesus, han mga Jew, ginyak na niya nga, may danira ging kaon nga bread, di the Old Testament. Damana. Yes. Di ba nakatira wilderness, ang mga Israelites, di the Old Testament, paano ni Moses, gininom dumira ni ang Ginoo nga, kumaon kaon bread. Pero ang true bread, di na, hiya. So, ang true nga word nga dida is, ano ba it being ni Christ? Ano ba iya characteristic? Yes, God divine, di ba? He is almighty. Mighty, di ba? So, correct sigo ng true light nga di is, ginaistorya nga di is, the heavenly light, the divine light, the everlasting light. Amati yaging ko pandito nga po-point out. Nagigets ba ya? Eh, na-connect inihit being or nature ni Christ. Na nature ni Christ is heavenly and then He is everlasting. And iya kan gap ni Brother Monching powerful. Okay? So, it like, ano pa ba, nga di kita physical light. Ano ba pamaagihit ko nagkakada kita light di nakalimutan? Physical. Sun, di ba? Tapos saan mo nagkakada yan light because of sun. So, ito masisan nga ito ng true light nga nakakarawatan mo is sun. So yan, ang sun nga mayadan light his sun, ikang ito ha, Ginoo is the true light. Is the source. Tapos ini nga light nga nagahatag physically, ini nga light nagahatag yung kinabuhi aton. Kaya aton tanaman na turok, nakakatrabaho kita. So, iyat na sustain na hatag in life. Iyat source of life. Nagets ba ya? So, amatot kuan niya, spiritual meaning amato nga kuan niya everlasting iya nga light. Heavenly light is the true light. So, yan ang action din ni Jesus Christ which gives light to everyone. So, ini nga light din ni, it correct sige ni is another word niya is enlightenment. So, nagahatag yan enlightenment to everyone. All humanity. Tatagaan niya yung enlightenment. Ano ba't correct sige ganit enlightenment? Give clarity. Give clarity. Diba, it is all about having more greater knowledge and understanding. So yan na, makikita natin, kita na mga tao, kita nga creation, kita may the greater knowledge and understanding comparahan mga animals. Comparahan iba pa nga creature. Tama? Nagigits ba ya? So, didi dyan, ginkukuha niya, ito nga enlightenment, ito natin knowledge na may da kita, tikang ito ha true light, tikang ito ha Ginoo. Pero ini nga knowledge na may da kita, or reasoning, understanding, na apektado na niyan sala. Correct sigo, na knowledge na may da kita, na distort, na nga da na error, because unseen. Nagigits ba ya? Kaya nga itira knowledge and understanding, diri tama. For example, yan nga panahon is abortion. Damot mga educated nga tao nga nagpro-promote abortion. And their reasoning is, diri pa paman ko nito tao, fetus pa man lang yan. Diba? So, amin na, pero ini nga light nga, enlightenment nga ginahataghan Ginoo mga tao, diri niya redemptive light. Kaya di rin nakakataging katalwasan. So, through ini nga paghatag niyan enlightenment, tanan nga tao, deep inside na era, nakakag-recognize siya nga may the higher being. Kaya nga, kumato ka nga ni haliblib na mga tribo, mga lugar, may danira mga Diyos nga to. Kaya deep inside ni tao, marami nga may the God. Nagigits ba ya? So, through ito in enlightenment, han Diyos. So, yan na ini nga naghahatag enlightenment life ang mga tao, second action niya, kumaniya kalibutan. Coming into the world. So, amin na din nga, the word became flesh. Diba? He became flesh na. So, next verse, He was in the world. So, ini nga word din He is the, ano ini nga word din He?
Identification, ano tiya world din eh. The earth. Earth, di ba? Oh, oh. Pero to, literal earth it ko niyan didi. Kumanhiya kalibutan. Oo. Pero next verse, he was in the world and the world was made through him. So ini nga true light, hiya an agent kaya ano nahimon kalibutan. Kaya ano nato nai-enjoy hit hangin, hit tubig, hit beauty, hit kuan, hit kalibutan, di ba? Hit kaupay, hit color, hit kuan, hit star sa langit, kay because ginhimo ito niya. Pero nasi nga di, next sentence, yet the world did not know him. So, an response han world towards an action ni God, diri nakilala ang kalibutan haiya. Nakakasad, di ba? Nakadinaya kalibutan, pero diri nakakilala. Saring panera, ini nga world, na-miss nera ang big event. Di ba? Na-miss nera. Kaya ano, ang naghimuhan kalibutan, nakadi. Ang naghimuhan nga tanan, nakadi. So, waray lahira makakakilala. Kumbaga, ato niya na intermisa, yung tagiyan Petromax, nakanto, nire maharap. Nagigits ba ya? So, amulat nakakasad na ang kalibutan, ang kabutangan kalibutan, di rin nakilala haiya. Ngaran hiyaan, nag-ihimo. Tapos, next verse, he came to his own, and his own people did not receive him. So, ang kalibutan, di rin nakilala iya. Tapos, ang next verse, ang action ng Ginoo, kumadiya, haniya kalugaringon ng mga tao. Pero, ang response, haniya kalugaringon ng tao, haiya, did not receive him. Warahiya karauta. Di rin gin-acknowledge. Di ba? Pakain ako lang, ano bang pinagkaibahan world dinhi, yet the world did not know him, tapos iniya, own people did not receive him. Anong pinagkaibahan his own people nga ng world? Previous verse. Jews, yeah. Jews dinhi. His own people. Yes, tapos adiya, Kita. Mata the Gentiles. Everybody. Di ba? Everybody. Oh. So yan na, makikita natin nga, iniya, Jew, mga Jew. His own people. His own people. So ini nga his own people, hit Jew, ano't may adaha era nga waray ha Gentiles. Chosen, ano pa? Ano't may adaha pa era? Aside lang pagiging chosen. Love sila ni Lord. Love. Aside nga love, may adaha, physically, ano may adaha era? Nga waray ha Gentiles. Because Jesus is also Circumcised. Ano ito ang circumcised? Covenant. Diba? Laws. May an mga Jew may danira scripture. Diba? Torah. Nag-study hiran ko ang word of God. Pero anira response, they did not receive Christ. So amin na nangyayaya kanina Romans nga, they are, o sa mga nag-suppress ang truth. Maaram na hera, gin-suppress nila, wari nila, yeah. So makikita nimo, ini nga kabutangan han mga tao, Jew and Gentiles, di rin nakilala, di rin nakilala ang Ginoo, wari nila i-accept ang Ginoo. Ano ang reason, ano nga Bible verse, ang makakabato nito, kaya suga dito, response han Gentiles nga Jew toward Jesus. John 4 verse 46. Na naman. No one can come to me unless the Father has enabled him. Okay. Oh. Okay. Ano ban reason kaya Jesus, anera response? Oh, ano ban reason kaya anera response
diri ang kalibutan, diri nakilala iya, tas ang Jew gin-reject pa iya. Diri gin-receive. Diri ara chosen ano pa? Ano ba't kabutangan ang Gentiles? May nira common nga kabutangan kaya no so ganito yung response. Romans yata ito. Ha? We are totally depraved. Totally depraved. Ano nga verse? Ano ito? Sabay na ba? So, nasa inyo din John chapter 3, verse 19. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love darkness Why? rather than the light, because their works were evil. Why? Because they belong to their father, The devil, oh. Ito. Yes. So, among gapin na next verse nga nagpapakita didi an commonality han Gentiles ngan Jew. Kaya ano yung niragin reject Christ. As it is written, none is righteous, no, not one. So tungod waray righteous, no one understand. No one seeks for God, no one, all humanity. Diri nangingita ha Diyos. Tama? All have turned aside. Imbis nga dumaw pa Diyos, imbis mag-araman mga butang partya Diyos, nagpapaharay lugod. Together, they have become worthless. No one does good, not even one. Waray maupay. Waray nagbubuhatin maupay. And reason, Ephesians 2:1, you were dead in trespasses and sins. We were spiritually dead because of sin. Diba? So that's why waray ka ini nga kuan reason waray ka ability kapas nga ti kang haimo kalagaringon magkakadakahin hingyap or disar dumao pa Dios magdayaw ha Dios. Di ba? Negets ba ya? Kaya aton kabutangan we are spiritually dead. So amo naton kabutangan pero mas mapapansin naton ha next verse. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kung ang world, di rin nakilala iya, nga ng Jew, reject iya, pagka next verse, but, may the but, to all who did receive. May the mga tao nga nagkarawat iya. Pakana ko la, ano ang rason kaya ano may mga tao nga kumarawat iya? According ini nga verse, aton scripture passage, John chapter 1, ano reason kaya ano may mga kumarawat iya? Based sa John chapter 1. The early verse, yung pahibaro na kita ni John na ang response ang kalibutan, ang kabutang kalibutan, di rin nakilala iya, din reject iyan Diyo. Pero di the verse 12, may naman nag-receive. So, ano ang possibility na kaya ano nagkaadahin mga tao nga nag-receive? Ngayon ba ito nito ada dito sa John chapter 1. Okay? All things were made. And without Him, nothing was made that has been made. Oh. So meaning, ito maging made, ito ng mga pinili ng Ginoo para iya makilala. Actually, ito nga verse nga maging quote, John chapter 1 verse 3. Kung niya ito context is creation. Hiya nagimuhan nga tanan, heaven. We are part of the creation. Yes, oh. So nakikita ito. Actually, ito nga word nga ginhimo, haranin at ada nito dida. So yan, nakikita natin, all who did receive Him, may nagkarawat kang Jesus Christ, yung clarify, ano ba't kareksyon nga nag-receive? Who believe in His name. So, ang pagkarawat ha Ginoo is, pinaagi yung pag-believe, iya, pag-trust. And then, kung hindi naman nag-believe iya, He gave the right to become the children of God. So, ini na mga nag-believe kang Jesus Christ, may danira right na tawago na nila kalugar ng children of God. They are Ang naglaka dito maray, tigad. higad, oo. Ito tigad
tao. Yes, so diri ka nga tao. So yan nabat ka rin siya unit children of God. Kasi kita dito Galatians chapter 4 verses 4 to 5 chapter 4 verses 4 to 7, verse 4 to 5. But when the fullness of time had come, God sent for His Son. So ang pag-abot ni Jesus Christ, ito fullness of time. Ano yung paghintawo din eh. Born of woman, born under the law, and purpose to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. So, nagkaada kitahin adoption, ginampun kita as sons. And because you are son, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So, that's why yan natong tawag na Diyos, Diyos Amay na, God the Father na, because amin ton kuan haaton han Holy Spirit. Okay? So, you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. So, tagapagmana ka. Pinaagihan Diyos. So, na-coincide na ito ng Ephesians verse 1 to 4. Oo. Na before the foundation of the world, you have been chosen, predestined. Predestined as an adoption to sonship. Yes, so. According to His will. Yes. Tama. So yan na, kaya ano yung children of God? Children of God, ang reason, next verse 13, ini nga children of God, they were born. So, they are being conceived. Okay? They are being created. Answer mo pa kaya, created. So, another humanity niya. Not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, ang naghimo era, nag-anak era, nasan gidi, ang pamagi, diri not of blood. Anong reason kayo na not of blood? May na ka mo idea? Kaya ano ginkuha ni John? Physical one. Spiritual. Oo. Reborn kita. So yan ha, pagiging anakhan Diyos, nasan gidi, anakhan Diyos, kaya tungod they were born. Ginanak hera. So, ang pagiging anak ng Diyos, diriti kang handugo. Not of blood. Kaya ano na kaya kanya not of blood? Kaya ang mga Jewish ini nga time, may danira confidence, they are boastful nga lineage sila ni Abraham. Itiraw na ho na nga, we have Abraham, our father. Automatic, itiraw na ho na anak dayon hiran Diyos. Kaya tungod nga, lineage sila ni Abraham. Nasa gini dyan, no, dirita siya pagiging anak ng Diyos, not of blood. Okay? Nor of the will of the flesh, not by works. Will of flesh. Nor of the will of man. Pagiging anakan Diyos, di really what will of man. So, di rin yan reason, tungod ang imo free will, naging anakan Diyos, baray, di rin ka nga imo free will. Kaya ano? Kasi ang imo free will is not totally free. Kaya ang imo state, ang imo kabutangan, you are spiritually dead. Karigsig yun, you always not seeking God, turn aside. Following the system of the world. Diba? That's why nasa niya di, nor of the will of man. Ang pagiging anakan Diyos, di riti kang will han tao, but of God. So, ang main reason kaya ano kita nagiging anakan Diyos because of God. Higad ini nagkuhan, nagbuhat, nagtrabaho, diri kita. So, yan na, kung anak na kitahan, kung higad ang nagborn na aton, okay? Sorry. Kung higad ang nagborn na aton, nag-conceive aton, naging children of God kita because ang ginhimo ni God. Yan na children of God na kita, we believe. Naigits ba ya? So nauna na higad, kuan ka ni God, conceive ka na niya. And then, aniya action, through aniya action, ang fruit ito, naging children ka na. Tungod ang action ni God. You're been born again. Okay? Ang fruit ang pagiging born again, the reason na nag-believe ka because you are being children of God. Sa amin ito nga, regeneration precedes faith. Diri ka matuo kan Hesus Kristo kung diri ka regenerate. Naigits ba ya? May da ka mo
Pakaya na comment. Same yap diri ha, Ephesians chapter 2, verses 4 to 5. But God, being rich in mercy, and chapter, verse 1 to 3, and Ephesians 2, ito na siya, you were dead in sins and trespasses, following the course of this world, following, di ba? Ito ko na, we were spiritually dead. Pero verse 4, may the word nga, but. Ngaranan kabutangan ng tao, all humanity is spiritually dead. Okay? Waray capacity to have faith, to have desire in Christ by their own. Okay? Because they are spiritually dead. But God being rich in mercy, because of the great love which He loved us, even we were dead in our trespasses, made us alive. The believer, the chosen, the elect. So, ito nga, ang mga elect ni God, pagka dinira kalibutan, kay tungod manggod lineage kita ni Adam, okay, we were automatic spiritually dead. Okay, because of Adam's sin. We become sinner because of Adam's sin. So, made us alive. Yes. Kailangan mo ma-regenerate. Kailangan mo magkada new heart. Kasi kunwari ka new heart, diri kataganhin, diri kahimuni ganyan new creation, you will not have faith in Christ. Kaya di mo kabutangan, you are spiritually blind. John 4:46. John 6:46. Yes. O ever. No one can come to me unless the Father Yes. knows me. Yes. Regenerate ang itong makakakantong ng Jesus Christ. Yes, yes, yes. So, unless the Father draws him. So yan pag-it salvation, kinahanglan natin in amazing work ni God. We cannot work for salvation. Di rin natin kaya masave natin kalagaringon. Kahit atong kabutangan, we are dead. Sari pa ni Kuya Dani, undead, di rin niya kaya i-resurrect niya kalugaringon. Diba? Di rin mo kaya i-resurrect niya kalugaringon. So that's why God ang nag-intervene. So ang pamahagi ni God pag-draw those to Christ, ano yung mga pinili? Through the Holy Spirit. Gin-regenerate niya. Next ba ya? God made them alive, made us alive together with Christ. Yung sagot ko na sa tanong, yung 1:13. Tanong mo. Oo. Verse 13. Verse 13, yes. Oo. 13, oo. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ano ito nga po? ESV. ESV, oo. NIV, born not of natural descent or Human will. human or a husband will, Oh. not born of God. Yes. So, Husband will, di rin binuwatan ng tao. mga matiro niya para ka ma-born. Oh, para makita na kan Diyos. Diri ka nga aton effort. Oh. Kanan Diyos ito trabaho. Kaya bisan nga ni pag-anak, for example, ginanak ka nga radasa, diri ito yung effort, kaya ano ka naging radasa, kanan mo ito kag-anak effort. Same gihapon, kaya ano kita naging children of God, kanan Diyos ito trabaho. Ngayon, ginahatagatong klaro nga, through the Holy Spirit. Ito nga, nasang didehi Jesus sa John chapter 3, verses 7 to 8, nasang nga kan Nicodemus, do not marvel that I said to you, you must be born again. So, ini kasi na papausan na Nicodemus, masulog na naman ako, true. Diba? The wind blows where it wishes. So, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So, it is with everyone who is born of the Spirit. So, para pagiging born again, diri kita maaram kung saan o nga di intikang. Ito mo pagiging born again yan na, diri ka maaram kung saan ito yan nagtikang. Saan ka, ano ang time nga gin-regenerate ni God mo, heart or mind. Para ka makaintindihan gospel. Para ka mag-believe in Jesus. Pagkagan ko ang Holy Spirit sumunod sa iyo. Yes, oo. Kaya nga, kung diri kita maaram, but you do not know where it comes from or where it goes, pagpapakita ito nga,
diri kita sovereign over salvation. Diri kita maharap kung saan kita naging tinuod na naging Christian. Saan ka naging na-regenerate, saan ka na-rebirth, na-born again. Kahit pagiging born again, trabaho itohan Diyos. Diri to imo. Okay? So, that's why ito nga, be humble before God, have humility before God, kaya nimo salvation is work by God. Even your faith is a grace from God. Amen. Oh. Even your free will is a grace from God. Amen. Oh. Because you are elected. Elected, yes. Yes. So, ito nga, kuan, they know me and they follow me. So, ito nga kuan niya nga, being born again, trabaho ito han Diyos. And then, nasang didi ha, 1 John chapter 5, verse 1, everyone who believes that Jesus is the Christ, kung naman na believe, has been born of God. Kaya ano man na reason kaya nahira nag-believe na Jesus is the Christ? Because they are born of God. Has been. Past tense. Past tense. Oh. You are being born of God. So, diri to tikang ha imo kalugaringon nga nag-believe ka, oy, kay tungod nga nakaintindi ako, amin niya. Kay amin na siringan Arminianism, ginpili niya ni God nga tanan. Ang grace ni God para nga tanan, nga tawo. So, pero for example, duha kami ni Brother Renzo, nakakarawatan grasya ni God. Brother Renzo, nag-believe hiya ako waray. Pero pares kami grasya nga nakakarawat. So, makikita natin itong theologian Arminianism, na, yes, na conflict ka Bible, na ang salvation, nati kang haimo kalugaringon. Diba? Kay pares kami nakakarawat ng grace. Wari man ako mag-believe. Diba? So, may mas nahimo ni Brother Enzo, na ipaparayan niya, mas maharam ako, mas kun ako, okay, nag-believe ako. So, contradict iya scripture. Diba? So, unlike ini nga ko, namin nga, kanan reform nga, ang mga nag-believe kay tungod nga ginpilera, ginregenerate. May itong reason. Kaya makuri ni, kung atong theology, so dito nga, Arminian, ang nila theology, ginpili ni God nga tanan nga tawo. Ginpili niya nga tanan. Nga namatay Christ para nga tanan. Okay? Yan ang inihigad, naglalaom niya nga may damatuo, as many. Kaya diri man niya kontrolado. Okay, pilihan ko ka mga tanan, namatay kay Christ. O bahala na ka mo kung mabilib ka mo diri. Bagay naging spectator ni Christ according han theologian Arminian. Naging spectator yan, naguhulat niya. Sino ba't mabilib or diri? So diri dito nakikita ang sovereignty ni God. Nagigits ba ya? That's why an Arminian diri ya biblical nga inconsistent. And mga Arminian, ako Arminian man ako una. Diri tira na admit nga diri ako saved by works. Saved ako by grace alone. Di ba? Pero kung papakanmera, for example, duha ka mo nimo sangkay, kung natuod ka nga namatay Christ para nga tanan, ang grasyan Dios ginhatag para nga tanan. Kaya nung nimo sangkay, waray na saved, kay tungod waray mag-believe, tas ikaw nag-believe ka. Kasi may daka ginhimo, mapaparayaw. May daka ability. So ito nga Arminian na ito nga theology nga na itawo may daniya itiya goodness inborn. Goodness to save ba, to be saved, to have salvation, inborn, natural may danay tawo. Di ba? Naman ito tatlong Arminian. Na an ability to be saved is adha kalugaringon ng tao. Tanan gitaganing God ni grace, pero ang iba wari ka save. Bagan spectator lahi God. Pero sa Bible, makikita natin, God is not only the spectator. Hiya nagda-direct nga tanan. Nahigits ba? Hiya nagda-govern. He is the sole architect. Yes, so, nasa nga ni Joseph, haya mga brothers, you mean it for bad, but God mean it for good. Ginalaw ito ni God. So makikita natin,
Di da Bible, yung papakita Bible na higad, always siya involved ha iya creation. Always siya part han mga natatabuhan creation. Nothing will happen in creation without His counsel, without His own will. Nagets ba ya? Kaya nga, that's why, theology ng reform na kantikang kan Calvin, di riya pwede igusa ha Arminian. Kaya dako tira, contradiction, conflict. Ngayon, ang Arminian, anira theology nga to sa nga doctrine, mawawarahay mo't salvation. Now, which is nasang di ha Bible, no one can snatch them out from Christ's hand and from Father's hand. May the assurance of salvation. Para leton mga elect. Nagets ba ya? So, ito nga kwan niya. That's why diri pwede nga mag-usa. That's why hira R.C. Sproul, John MacArthur, Woody Baucham, Paul Washer, John Piper, diri hira masisay nga Arminian hira. There are Calvin. Okay? Calvinism. Kanan reform. So, diri pwede ito sa nga church nga kasi itawo nga wari good mag-estudyo yung hilarom regarding hining nga reform, soteriology. Itira ito response sa church nga ito nga, diri kami Calvin, dili kami Arminian, pareho kami duha. Diri mo pwede ito ya pag duhaon kay iba itira definition it soteriology, salvation. And importante hinduro it salvation. Kaya that gospel. Nagets ba ya? And then nasing Apostle Paul, if anyone preach other gospel, let him be accursed. So, pero diri ko gasisarangan mga pastors nga nagkiklaim nga diri etamon church Calvin ngan Arminian. Diri ko gasisarangan nga evil hera. They are kita ko wala diri la hera warera sakto nga knowledge. Confused pa hera. Nagets ba ya? So amo man gapakito na nasari ka na ako diri ako 5-point Calvin, 3-point Calvin la ako. Hanuna na sa inwari pa mag-theology. May na kasi ito iba, makaka-encounter ka mga, diri ako 5-point Calvin. Ano ba ito kasi yung 3-point or 4-point Calvin? Nato, dira na total depravity, unconditional election, pero diri na to, like for example, perseverance of faith. Direct na to, dit assurance of salvation. That's why nasa nga 4-point Calvin la. So, yes. I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth. Yes. Amen. Yes. Oo. Oo. So, ito nga ginsid kasi ako ni Brother Jerry, familiar na ito ni, Hamrick? Oo. Ginsid niya ako, dito ako nakuha nga, na-alarma ba nga niya soteriology, diri nga yan firm, Hamrick, na nasa nga tira church ko is either Calvin nga Arminian sa lakon to. So, diri pwede sa ito. That's why John MacArthur, nga R.C. Sproul, nga naniba pa nga mga reform nga modern, nga reformist, ito nagkukanira na hindi distinguish, iniiba nira tira kalugari ko na Arminian. Kasi rin pa nga nila, kung ikaw, 4-point Calvin ka la, you are still Arminian. Lagay. So, sari ko iyo, diri kita Calvin because of Calvin. We agree la ang theology nga dakan Calvin nga doctrine na biblical. Kaya magudang gingamit ni God para magkada kitang clarity regarding ang mga doctrines about salvation. Nagets ba ya? Naintindihan? Kaya nga, importante ha church na imo kakatuan, imo kunain ka man makadto, importante nga itira soteriology. Ano ba itira soteriology? Yeah? Pwede kami ito magpakan. Are you a Calvinism or Arminianism? Magsari nga nira nga diri kami Calvinism. Diba? So, makakadakan confusion ito mo faith. So, may damang mga tao nga diri la tungod pares pa ako tungod nga ignorant pa ako regarding an era doctrine. So, praise God, may dagyapon gingamit ako ni that's why sari pa nga niyan arakot pa nga gid ba Bible study ha kalipayan amat tika man nira ibang nga church gap.
pag study naman ini nga sa trilogy, hinahinay ka pero nakakaya kanya, oo ko na, amon church bagay, pahambugay na ko nung adto, bagay. Pero man effort, tapos it preaching ko no, is all about flowering word, promises. Ano sagad ba ito? So, tatagaan kanda ko nga responsibility. Pero wari nira ginahatag nga dako. Kanira ka rin siguro ito nga, ginpapa-disciple nera, ginpapa-gasher na evangelism, pero wari hira knowledge na sakto. Bisan pa hira confused gya pera. Wari hira clarity ba? Anera faith. So, maupay kasi nga, iti mo theology, sakto. Kaya no, pag sakto iti mo theology, dire man ka rin siguro perfect. Pag may dala clarity iti mo theology, may da ka confident i-defend ani mo faith nga i-spread ani mo faith. Nagets ba ya? So matud kuan niya. That's why matud na kuan kita nga na kuan kita Calvinism like the R.C. Sproul, John MacArthur. That's why kung magkukan ka mga internet, kung suggestion na iyo, pamatiyon niya sermon ni John MacArthur, R.C. Sproul, Voddie Baucham, basta i-search niyo kung may ka makita na internet, madali man na pag-search, i-google, is this a reformist? Kung may ka man nakikita dito nga preacher, para makita niyo yung background, bago ka mo mag-post. Kaya bangin, for example, maliban niyo ma-post ba? Ano yung na-post ngayon, kuhan nga niya, oneness. Uy, na oneness gada niya kung sangkay. Diba? So, kinanglan, aware kita, itatonig yayakan na ibang tao. Kailangan maaram kita kay saripahan Ginoo James, ang teacher mas stricto. Tatagan yung strictness. Kaya diri, kung ano mo igayakan, para tunong ito Ginoo. May dala yung mga teacher na common yan. Yes, common. Oh. Common na niya. Message. Ang message. Pero pag-abot na ng good and in-depth na ba? Yes. Hindi na nang babari. Yes. Hindi na nag-iiba. Yes, oo. Ito nga kanya nasa mga kuhaan Oo. partly Calvinism yet. Oo. Yes. Partly Armenian. Armenian. Kaya may dali ako man Oo. na theology ba? Yes. Na makapatid kasi makagri kita na good man. Yes, oo. Pero in-depth na nga ni, Doon na. Hindi na nagkakatalo ko. Yes, oh. May ko nga naging kitahan kan John MacArthur nga preaching regarding amin nga Pelagianism, total depravity. Ano yung katapusan ng part niya preaching? Ito nga, may kasi mga pastor yan, kay tungod manggod nga, they don't have clarity han theology, maluya tira theology, inconsistent nira theology. Gini-encourage nira tira member, ay kita pag ilaro minduro theology. Itatalay mo is good works, pakita lang kita maupay nga, ay mga tao, di rin na persona. Totoo ulit Ginoo. O, kuan lang kita, ay na ito nga hilaro nga theology. Di ba? One example is a recent session ni Brother Mike. Itong Sessionism, continuanism. An apostolic work is continue yan. O, iba. Para iba. Pasa yan until now. Tapos, ano sana na view is Nagsis. kutog lang yung 12 apostles. Yes. Na nakaka-perform na miracle. Kaya na may damalot mga denominations na irability is continuing. That is why may dapat Apostle Paul, Apostle Raul, Apostle Arnold. May nila mga title na apostle. Yes. Parang ang i-review, continuous. Continue lang hapon. Pero brothers, ito nga nag-hold nga view is, ito, karogan ito mga Pentecostal charismatic. Kasi ito nila Assembly of God. Mga apostle. Imagine na ha, may danira mga title ng apostle, kaya tungod na nila view and theology is continue. So yan na, kung amay ito, pero diri na, kung amay ito view, karigsig nun, ang Bible, maduduggan pa. Kaya may pa nga mo apostle. Diri. Nasa nga tira, diri na. Kaya, man, ito kompleto na Bible, diri na pwede madugnan. Diri, kaya may apostle pa man ka mo, karigsig nun, pwede yung magsurat in another book. Kaya, di ba, nagigit sa kuniyo? So, amay ito tuwan niya, ito nga, inconsistent theology, aside it, Reformed theology.
magiging inconsistent mo theology, magko-confuse ka, kung diri ka matindog in reformed theology. Ako, nagyaya ka na kaiyo, kaya diri man, before diri ako reformed. That's why daman confused. That's why nga, ako, daman na question ng Bible, ano ba yun? Kaya sugad. Pero matutro ini nga pag gindara ko ni Lord ini nga reform nga theology, dito ko masisa nga kuan perfect na. Kahit pa pa naging matured ba, nakadang clarity. So ama ito for the sound of doctrine kaya ako manggugyapi ni bagahin personality kang ha through scripture nga obliged gyapon ako nga i-guide ka mo kanahan it biblical. Kay kung dili ko ka may gagad biblical, dako ito na akong baratunon na Ginoo ba. So that's why it resources yan ng information, madali naman lang kay may internet. So pwede ka mag-study, i-check anay kung ito nga tao is reform. Di ba, na-hold ba yan reform theology? Kaya para diri ka makuha. Kasi mga diri reform theology, tungod mangod nga generic itera message, ma-agree ka. Like kasi nga, love your wife. Mo piti yung message, love your wife. Love your neighbor. Pero mag-go deep ka na, waray na, bagay makukonfuse ka na. Itera style. So, focus ka na yung reform theology, araman na yung biblical, kaya pag may naka na skill, discernment nga biblical, makabati kan preaching and teaching nga unbiblical, makakayakan ka. Uy, di rin man yung biblical tiya ginyayakan. Nagigets ba ya? So, amin nila akong kuwan po na motivation, kaya nagkakada kita yung sugad nga study, kaya may manggo di haliti summer nga Christians, kadaman ng mga Christians today, wari nila discernment biblical. Kung ano lang mabatian, maupay, bagan comforting ba? Agree dayon nera, believe dayon nera. So, puli na yun nga kuhan gyap, amin na matikangan ba didit kuhan, it consistent nga theology nga biblical nga theology. So, amin ito, masisarin ko nga, BCF, recommendation ng BCF, ito itong ginuhold nga theology, reform theology. Biblical kita. Diri kita kuan ba. So amo ito atong foundation ni taton theology. Amo ito kuan niya. So mama nga niya to naman usang nga klase ni Kuya Mike may dato nagpakayanan kita dato ti Brother Jerry nga nagpakayanan ano kuno nga church itapon bibilngon nga kuan so dinhi. So amo ito nga ako diretsuhan ko nala nya family ng church nga na-hold in reform theology. Kay diri nga nito reform theology tira gino-hold. Before. Makukuha ang kalay nga to kat weak theology, inconsistent, confused ka. So ito ya. So it advantage kasi nga nag-go deep kan theology, it advantage ito, nagkakada kahin clarityhan nimo faith, nagiging strengthen nimo faith, nga nagiging matured nimo faith. Mas nakikilala, pag nakikilala mo hilaro man Dios, na ma-matured ka. Nagigits ba yan, na-grow ka nimo faith. Kaya mo dipin sa nimo pagtuo. Yes, so you were not like wave nga toss, throw and toss. Mapapersuade ka lang bisan ano la. Kaniya. So, ito taton topic, regeneration, may naka mo pakayana, comment or clarification. Reincarnate. Yes, reborn. Amen. Yes. Yes. And then, ito yung next year, hopefully, by the grace of God, magkaada na kitahin program nga kanan din nga BCF nga bagan AGR. Pero diri pa niya final name nga AGR. So naton mga lesson nga to is ang 10 commandments usaw-usaw naton. Sinner. Ano ba reason kaya kita naging sinner? Ano ba kuan cause? Ito istorya naton an idolatry, an kuan, ito nga kuan niya para training parang bagan retreat ba naton tas ato istoryahan naton dito kuan. Tapos ito nga next program kauman nito nga retreat is sa triology. And then in the future, akong vision para iyo is maging teacher ka mo. Sa ka mo magiging involved ito, magiging teachers, magiging part ito nga kuan niya, nga community ba. So galit ya. May ka mo pakayana? Waray?
Regeneration, may nakamapakana. Topic ka natin, regeneration. Reborn. Yes. Amen. Spiritual rebirth. May napapakana? Waray? Okay. Tiro. Closing prayer kita. Let's pray. Dear Heavenly Father, salamat hang imo action through the Holy Spirit na you change us, you give us a new birth spiritually so that we will have faith in Christ to have salvation from you. And Father, I pray nga damo pan mga tawo nga makasabot ini nga amazing and awesome truths nga dali daha imo word. I pray nga naanin niya na dinhi you will use them mightily for your kingdom, for your glory and honor. And I humbly, Father, requesting to you nga i-bless anak ko mga kabugtuhan ng Ginoo, ang tira negosyo, ay mga lawas, imo kaburton na tagaan mo heran mo pa nga lawas, ngan kusog, ngan panunahuna. And I pray nga i-guide mo hera kung hain kam nalilipay nga naglo-glorify haamon panagkawadlaw. Salamat hanimo ginhimo para haamon katalwasan. Ikaw lang ang idayawon kay tungod ikaw ang labaw ngan mahigugmaon nga Dios. Inaampo naman ini hangaran ni Jesus. Amen. Amen.